ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ଗାଳ୍ପିକ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ସାମୁଏଲ ପାତ୍ର 1941 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖରେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ମାତା ପ୍ରେମଶୀଳା ପାତ୍ରଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ସେ ଆଜି 2021 ମସିହାର 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ତାଙ୍କର କଟକ ସୁତାହାଟ ସ୍ଥିତ ବାସଗୃହକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ 80ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସାଲୋମ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ କୁଲଦୀପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଉତ୍ସବ। Thank you Jesus. प्रभु ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଏହି ବିଶେଷ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁ your presence will be again more and special for us, O Lord. We just thank you for that, Lord Jesus. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ମୁଖର ନ ହେଉ, ଆମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। Your name must be lifted up, O Lord. Your name must be gloriously lifted up high, O Lord. We thank you. तुम्हें से लेखक से मार्गदर्शक, तुम्हें एक उज्जवल तारका जहाँ को नाम आम सभी चिन्हित। तुम्हें आम परिवार परिचय पत्र, ईश्वर को द्वारा आहूत एक अमायिक व्यक्तित्व तुम्हें सामुएल पात्र। है मसीह तू खूबसूरत, है मसीह तू इस कलम रंग से लिखूं, खूबसूरत है मसीह तू इस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू इस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे। जन्मदिन गोटे एपरी समय होता है जितेबाला कि जो जीवन दान आमको प्रभु दे ता निमंते आम कृतज्ञ अटी था प्रभु पाखे धन्यवादी अटी था। जीवन स्वास्थ्य शिक्षा अन्य ब्लेसिंग्स कंटिन्यू करे आउ तेणुकरी लाइफ इज गॉड्स गिफ्ट टू मी। ये जड़े कहते लाइफ इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। व्हाट वी डू विथ दैट लाइफ
is our gift to God. जीवन होची प्रभुंकर दान आमको आमे से जीवन को को प्रकार भाव रे उपभोग करू बा व्यवहार करू ताहा होची आमको दान प्रभुंक मध्य प्रथम आम देखिलु गोटे जन्मदिन होची गोटे एपरी ओकेजन जेतबेले आमने प्रभु को जीवन दान पाई आमने धन्यवाद दो एवं गीत 139:13 लिखा है तुम्हें मोहर मर्मर कर्ता आउ मो मातार गर्भरे मते आच्छादन करी अछि तेणुकरी लाइफ मातार गर्भरे जेतेबेले आरंभ होला प्रभु सेठी थिले तांको हस्त मो नहीं निर्माण मते करिथिला एवं तापरे हमें देखिलु जे तुम द्वारा दिन गुड़िक एडेड डेज आर एडेड एंड इयर्स आर एडेड इनटू योर लाइफ बाय गॉड द्वितीय विषय a birthday is an occasion to look back and remember God's faithfulness. सैम को बुद्धि आने तक डाली समस्त बुद्धि डाली सान बेले और से सी को तक बुद्धि डाली से समान को विशेष धन्यवाद दूची और जो मान सब आसीचंती समस्त को हृदय कृतज्ञता मु कौन कहिबी जे मु जानी पर मिलता बटे अति भागावेगर मुहूर्त मोटा संक्षिप्त कहवाई गले केवल मोर जीवन आज पर्यंत 4टी अक्षर उपर चलुची से 4टी अक्षर अनुग्रह The whole life is summed up on the theme of grace. ईश्वर अनुग्रह जो समस्ते तो बंचु मु आज भी बंची मुहूर्त ये विशेष मुहूर्त जिते निज जीवन को मैं पर्यालोचना करे समीक्षा करे अतीत को चाहिए इच्छा हुए अतीत को चाहिए आखिरे लुह आसे भविष्य को चाहिए इच्छा हुए कारण आशंका अच्छी अनागत भविष्य किंतु वर्तमान को जिते देखे से अनेक सांत्वना आसे मु बंची and I am only alive because of the grace of God. जीवन का गोटे संघर्षपूर्ण यात्रा इट्स ए वेरी लॉन्ग जर्नी जो निजर 80 वर्षर यात्रा को समीक्षा कर निजे भी विश्वास करें जे मुहूर्त मुझे देखी आज मो परिवार मो भाई किंतु मुझे जाने ना प्रभु के उद्देश्य निमते आज पर्यंत जीवित मान मध्य स्थान नाम स्थान किंतु मु विश्वास करुच्ची ही हैज ए पर्पस गॉड हैज ए पर्पस इन एवरीवन्स लाइफ आम कहीं अनुभव करवा ना जी मो जीवन निरर्थक ईच वन ऑफ अस वी हैव बीन बोर्न विथ ए पर्पस आ से उपयुक्त समय तांकर योजना तांकर उद्देश्य से सफल आ धन्यवाद दिए अनेक समय जीवन मरण संघर्षर समय आसी आज केवल साक्ष्य स्वरूप कहूँ आज पर्यंत मो देहरे 7 थर अस्त्रोपचार होती 3 थर C3C4 लेवल में मोर गोटे ग्रोथ हुए प्रमुख अनुग्रह से मालिग्नेंट नुह किंतु सेटा कंप्रेस करे तमर आमर ये स्पाइन को सो दैट इज एवरी चांस यू मे बिकम पैरालिटिक यू मे बिकम अनेबल टू वर्क किंतु आश्चर्य भाव प्रभु अनुग्रह कर प्रथम अस्त्रोपचार 10 वर्ष पर अगेन इट अपियर and it was held in Delhi Aims. आमर ओडिया डॉक्टर अशोक महापात्र जी भी ये अच्छा एम्स डायरेक्टर वंडरफुल डॉक्टर प्रभु मंदिर काम पुणी तार 10 वर्ष पर आउ थे अफर कला आटा पुओर ये
डेली संस्कृति संस्कृति किंतु सब मध्य प्रभु गोटे विषय शिखे ख्रीष्टीय जीवन ख्रीष्टियान जीवन दुईटी विशेष विषय पर निर्भर करे प्रार्थना और विश्वास से आज मुझे जनवाक चाहूँगी मो जीवन में आज मुझे जहाँ प्रभु जहाँ केवल तांकरी अनुग्रह चिन्नु भाया गोटे स्त्री को पाई मिट्टी भाया गोटे कौन पाई से मोर झी मिट्टी भाया गोटे पाई even though he's a special child, but he's a special child before God. आ प्रभु ताको आश्चर्य भावे व्यवहार करछन्ति मु भी विश्वास कर प्रथम अवस्था आम केते प्रश्न पचारू व्हाई गॉड व्हाई किंतु तार गोटे रहस्यपूर्ण भाव ईश्वर गोटे उत्तर दिला नीति को मध्य से व्यवहार कर यहीपरि पिलामानଙ୍କର स्पोक्स पर्सन है एंड दिस हेल्पिंग मेनी अदर चिल्ड्रेन लाइक दिस एमानकर बहुत समस्या जोटा से माने अन्य मानकर कहता है बोधवे प्रभु से मिनिस्ट्री मध्य काम नहीं प्रभु विशेष धन्यवाद देछि मोर परिवार पाई आ मोर परिवार एठी जेते जण जेते भाई माने पिला माने समस्त को पाई धन्यवाद देछि प्रभु वी आर ए वेरी क्लोजली फैमिली आजिकल परिवार भांगी जाऊँगी पिला पुओ बहु मैंने अलग हो जाती किंतु जो भी से मिलन अच्छी जो भी से शांति अच्छी एकाठी रही समस्या तो सबुठी अच्छी बट गॉड गिव्स अस दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम दैट से प्रभु को आज मुझे धन्यवाद दूसरी अनुग्रह पर धन्यवाद दूसरी प्रभु हम विशेष आशीर्वाद करूँ आम परिवार पर प्रार्थना करेंगे आज कार्यक्रम पर केते प्रार्थना करें समस्ते साहाय्य कर समस्ते चांगुठू आरंभ कर अभिषेक चिंटू आते जन अच्छा समस्त नाम कही बहु मैंने मोर पुअर मोर भाई मानकर ये मैंने टिकी समस्ते समस्त नाम नहीं पारे से धन्यवाद जो मैंने आज आसी मीरा मीना मीना आउ भुवनेश्वर आउ पापू जीवी कुमारी परिवार समस्त को विशेष धन्यवाद दूसरी विजी दुलुआ जिते परिवार मैंने अच्छी कुन्नी तार परिवार जयदीप अच्छी तार माँ से तार शाशु को समस्त परिवार विशेष भाव कवि तार परिवार समस्त विशेष मंच नेता चार्ली चैपलिन कहते लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी आपसे पहले when we look to the moon we see the beauty of God. When we look to the sun we see the power of God. When we look before a mirror, we see the best creation of God. Life is a journey, so love life and live for today, tomorrow, now. आज जो प्रभु देते आज करूँ काली कौन हो जाने किंतु मोर से आशा अच्छी प्रत्याशा अच्छी भी देखी आम परिवार समस्त प्रार्थना विशेष ओडिया आपने जानी अनुग्रह छड़ा आउ गोटे से मोर अति प्रिय शब्द करुणा कंपैशन जहाँ को इंग्लीश कहती ताको अनेक प्रकार ओडिया संवेदनशील करें किंतु करुणा जिते मैंने कहूँ सेटा जमी जीशु आसी मो पाखे अच्छा अनुग्रह हाँ पिता ईश्वर मत अनुग्रह कर करुणा माने मो पाखे जीशु अच्छा मो सांगे बसा उठा कर मो सुखरे सुखी मो दुखरे दुखी मुझे कांदे से कांदती मुझे हसे से हस करुणा शब्द भी मत बहुत लगे से करुणा सबुदिन चिरंतन अपन प्रार्थना अपेक्षा कर परिवार विशेष प्रार्थना करेंगे
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ମୁଁ ଦୁନ୍ଦୁ ପିଲିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇକ ଭାଇ ଆଉ ବୋଉ ଆଉ ଚାନ୍ଦୁ ପିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଯେ এটা ଆମ ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ବଡ଼ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ବାବୁ ଅମ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ମନରେ କା ନାହାନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ କା ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ वी आर प्रिविलेज्ड। ଆଉ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁକା ଯେତେ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଆସିଲେ ବି ବଡ଼ବାପା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି କରିକି ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିଲାଟି ପଚାରିଲା ବଡ଼ବାପା ତମେ ଆସିବ? ହଁ, ତମେ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। এইଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବଡ଼ବାପା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ଆମର ପରିଚୟ ପତ୍ର କିଏ ହେଉଛି ସାମୁଏଲ ପାତ୍ର। ଆମେ ପ୍ରାଉଡଲି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉ ନା ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କି ମୋ ବଡ଼ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ବଡ଼ବାପା ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। वी आर थैंकफुल टू गॉड ଯେ ଯୀଶୁବାପା ତମକୁ ଆମ ପାଇଁକା ରଖିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଭାବିବନି ଯେ ଯୀଶୁବାପା ତମକୁ 80 ବର୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛୁ, वी ऑल लव यू सो मच। ଆଉ वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। এইটা ମୋ ମାଉସୀ ଆଶାଲତା ଚୌହାନ, ସେ ଆଜି ସକାଳେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କଲା ବେଳେ ବଡ଼ବାପା ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖିଛୁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ବସିକିରି କବିତା ଲେଖିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣେଇବୁ। ପ୍ରିୟ ରାଜୁ ଭାଇ, ସାମୁଏଲ ପାତ୍ରଙ୍କର 80ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମ ପାଇଁ ବଡ଼େ ଅନ୍ତରର କଥା ଅତିକ୍ରମ କରିଛ। ତୁମେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ, ତୁମେ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମ ସୃଷ୍ଟିର, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଓ ଆଦର୍ଶର ଉତ୍ସ। ହସ କାନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ହତାଶା ନିରାଶାର ମଧ୍ୟରେ ହାରି ନାହ ତୁମେ, ହାରି ନାହିଁ ତୁମ ଅନ୍ତରର ବାସନା। ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଚୟିତା ସଙ୍ଗୀତ, କବିତା, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ଲେଖନୀରେ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ରଚିତ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ରାତି, ତୁମେ ମୋ ଦିନ, ତୁମେ ମୋ ଲୟ, ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନ। ଭାବେ ସତେ ତୁମେ ଏକ ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୌରବମୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଜଗତର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିଚଳିତ କରିନି ତୁମକୁ, କାରଣ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀତର ସୁର, ପୁଣି ସୀମାହୀନ ଆନନ୍ଦର ଧାର। ଆଖିପତା ଭିଜିଯାଏ, ଆଣିଦିଏ ମନେ ଉନ୍ମାଦନା ଆଶାର। ଜୀବନର ଖେଳଘର ହୋଇଯିବ ଦିନେ ଶେଷ, ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ଫଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରଭୁମୟ। ଦୁଃଖ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସହିବାର ସୁଖ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ତ ତୁମ ଅନୁଭୂତିର କଥା। ଲେଖି ବସିଲେ ମନଛୁଆଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସରିବନି କେବେ ତୁମ ସୃଜନର ବନ୍ଧାଗମ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ସେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ତୁମର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମିତ ସେହି କେବଳ। ଆବରି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ବାହୁରେ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ମାନ। এটা ମୋର ଭଉଣୀ ମାୟାଲତା ସିଂ, ତାର ପୁଅ ଲେଖିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ। 80 ଦଶକରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଅପାର କରୁଣା କାନ୍ଦ। ଆଶିଷର ବାଡ଼ି ଯାଉଅଛି ଝରି ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ। କେତେ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଛଡ଼ ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା ଜୀବନରେ। ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ତୁମର ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜର ପ୍ରତିକୃତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ରଚନା ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି ରହିବ ହୃଦୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶେ। ଏହି ଶକ୍ତି ବଳ ଶାଣିତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ସକାଶେ। କୋଟି କୋଟି ମୁଖେ ସାମୁଏଲ ପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ସୁର ଝଙ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର, ଅମାୟିକ ସ୍ୱଭାବର। ମାତା ପ୍ରେମଶୀଲା, ପିତା ନିର୍ମଳଙ୍କର ଆଦରର ପ୍ରିୟ ଧନ। ନିଧନ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧାର କର। ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସବୁରିଙ୍କର ଅରୁଣା କନକ ବୁଣି ସଭିଙ୍କୁ ଆଦରି ଶୀତଳ ଶଶାଙ୍କ ଦିଅ ହେ ନିତ୍ୟ ଧରଣୀ।
ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀଷର ଦାନ, ପୁତ୍ର ତୁମ ଅନୁରାଗ, ନମ୍ରତା ବଧିର ମଧୁର ବଚନ, ହସି ଖୁସି ତନ ମନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ଶତପୁଣ୍ୟ କର୍ମଫଳ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ମହିମା ନିମନ୍ତେ କରନ୍ତୁ ହସ୍ତ ସଫଳ। କବିତାରେ ତୁମର ରସର ଝରଣା, ଗଳ୍ପରେ ଢାଳି ରଚନା, ସଙ୍ଗୀତରେ ସୁରେ ହଜିଯାଏ ତୃଷ୍ଣା, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆନମନା। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଜି ବିଭୁରେ ମିନତି କରେ, ଦିଅନ୍ତୁ ଅଶେଷ ଆଶିଷ, ଆୟୁଷ ଏହି ନବବର୍ଷ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ଏଜୁକେଟ୍ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାତାର ଉଦରରୁ ବହନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିପଦରେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଟୁ ଓ ପକ୍ୱ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। It is not only the past I was your God. It is not only the past I was carrying you through. ଅତୀତରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହନ କରୁଥିଲି ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପକ୍ୱ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ବହନ। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମଦିନର ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରମିସ୍ ତାଙ୍କରି ଦାସଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହନ କରି ନେବି ପକ୍ୱ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି 5 ବର୍ଷର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେଥର ଭେଟିଛି, ଯେତେଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ହେଲା ତାଙ୍କର କବିତା। ନାଇଁ, ସେ କବିତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ କବିତାକୁ ସେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କବିତା ଲେଖିଛି ରିଏଲି। ହଁ, କବିତା ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଏ। ତେବେ ତାଙ୍କ ନାଁର ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ମନକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହିବି। ସାମୁଏଲ ପାତ୍ର, ଯାହା ସା ଶବ୍ଦଟି ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ, ଯାହାକି ମୁଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ତ ଜୀବନ, ସେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲହରୀ ଅଟନ୍ତି। ଲହରୀ ଯେପରିକି ଉଠେ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବା ପାରଙ୍ଗମ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବା ତରେ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାମୁଏଲ ପାତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆମମାନେ from the heart, from the core of my heart, from my family, from our church, we are wishing him a very, very, very special party. God bless you, sir. Thank you. ଆଜି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ହେଇଗଲେ। ମୋ ମା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଳା ମହିଳା ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରେମଶୀଳା। ଆଉ ତା ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭୁଲିଗଲି, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ମି। ମୋର ଏଇ 80 ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଞ୍ଚିତ କରି ଆଉ ବିଭୁ, ଚିରଦୀପ ଆଉ ଇଏ ନିକି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ମେମୋରି ଲେନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଘରେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ମି। ଆଉ ଏତେ ମୋତେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ।
अनुग्रह करी ए सुंदर संध्या समय प्रिय परिवार सहित आम एकत्र हो प्रभु तुम्हें आमको मुख खोली तुम प्रशंसा करने को देल गौरव करने को देल कारण आम जीवन में आज आम जहाँ कि भी अच्छु प्रभु यह केवल तुम अनुग्रह दयापी आम धन्यवाद दे प्रभु आज तुम दास को 80 वर्ष पाद देवा ये मंगलमय प्रभु विश्वपा यही 80 वर्षर यात्रा एपरी सहज नुहे कारण वाक्य लेखा अच्छी मनुष्य आयुर परिमाण 70 वर्ष बल सकाश 80 वर्ष बोली हाँ प्रभु दुर्बलतार मध्य से 80 वर्षर माइल खुंटा को पहुँचले तेणु आम धन्यवाद दौर चलवा बसवा उठा कथा कहवा विभिन्न कष्ट लेखा कष्ट हेले प्रभु से लेखनी मुनरु अनेक अनेक आशीर्वाद संवाद तुम्हें देउछ बोली आम धन्यवाद दौर प्रभु विश्वापा प्रार्थना करुछु से दिन जहन को जेपरी पद्मस्तूप अकामी परी प्रभु समस्त प्रकाशित पुस्तक को लिखा देल तुम दास को मध्य प्रभु दुर्बलता मध्य अन्य माने जेपरी बल पाइबे अन्य माने जेपरी आश्वासना पाइबे अन्य माने जेपरी प्रभु शक्तियुक्त हेबे सेपरी काव्य कविता लेखारे तुम्हें प्रभु तांको आशीर्वाद करिछ तेणु आम धन्यवाद दउछु प्रभु ए जीवन यात्रा मध्य प्रभु तुम दासी को मैंने धन्यवाद दौचु कारण प्रभु तांकर दुख सुख सब अवस्था सहित लगी रही नम्र भाव हे मंगलमय प्रभु स्वामी सेवा करी आग को बढ़ावाई प्रभु तुम्हें मो दासी को से प्रकार बल शक्ति देछ बोली धन्यवाद दौचु प्रभु हे मंगलमय प्रभु आम बयस ढेर बड़ हेले हे प्रभु से जो स्नेह प्रेम भक्ति प्रभु प्रभुंर लोक मैंने बोली आम धन्यवाद दौचु राजा तुम प्रशंसा गौरव कर आज प्रभु भाई मैंने समस्ते चलीगले किंतु प्रभु से परिवार बड़ भाव में अच्छा समस्ते आड़ को अनेई था प्रभु तर गोटे कथा गोटे परामर्श तर गोटे प्रभु आउ डायरेक्शन हे मंगलमय प्रभु अनेक प्रभु आशीर्वाद कारण बोली से अपेक्षा करती धन्यवाद दौचु प्रभु आम प्रार्थना करुचे पुओपाई बोहूपाई आशीर्वाद अनुग्रह कर उपस्थित दिवा प्रत्येक प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर सेहीपरि प्रभु आज तुम दास बैठो भाई और परिवार मध्य प्रभु से आसी धन्यवाद दौचु प्रभु वृद्ध दास को एपरी अवस्था दुर्बल अवस्था तुम्हें आसवा देल बसवा देल प्रभु धन्यवाद दौचु से तुम प्रशंसा गौरव कर श्याम भाई को निमंत्रण धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु से बालेश्वर भास्कर भाई को निमंत्रण जगदीश भाई को निमंत्रण धन्यवाद दौचु प्रभु प्रत्येक उपस्थित बंधु आत्मीय स्वजन को तुम पवित्र चरण पड़े रखुଛୁ धन्यवाद दौचु बापा आउ थे तुम मंगलदान दया को मोर अनुग्रह को स्मरण में आनी यही नुआ वर्ष जीवन में आशीर्वाद युक्त एवं प्रभु सुस्थ स्वास्थ्य शांति आनंद मध्य कालक्षेपण करंतु बोली कामना करुछु प्रार्थना करुछु गौरव महिमा संभ्रम तुम्हें आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमर सहित रही कथा कहल बोली प्राणकर्ता प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मां करुछु Sweet communion of the Holy Spirit. Rest and abide. Each one of us. Cleansing us, purging us, and making us worthy to be your children. To God of the world be all glory, dominion, majesty, and power. In Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Rajama. Happy birthday to you. बंधुगण मुझे झियारी जोई भावे आमंत्रित थिली एई उत्सव एवं सतरे से जड़े अतुलनीय व्यक्तित्व आमर ख्रीष्टीय समाज पाई आज उपासना संगीत रे अनेक गीत तांको द्वारा रचित
ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଉପାସନା ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାସନା ଆମର ଗିର୍ଜା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଗୀତକୁ ଆମେ ବୋଲିଥାଉ। ସତରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। আনন্দ লোতক ঝরি আসে ধীরে, ফুটে নাহি ভাষা নীরব ওঠরে, তুম মহাপ্রেম জীবনে সুমরি, ধন্যবাদ সুর তোଳିବା কিপରି, ଅରପୁଛୁ ନୂଆ ଭାବେ ଭକତ ପରାଣ, ଆଜିର ଏ ଦିନ ତୁମ ମହାଦାନ, ଝରିଯାଏ ଶୁଭ କ୍ଷଣି ଗୀତିଆ ବାହନ, ଗୀତିଆ ବାହନ।